Pozdrav svima, danas imamo još jedan način sadnje peršuna, malo neuobičajen, ali produktivan i učinkovit. Otkada sadim peršun na ovaj neuobičajen način, berem dvostruko više i radim upola manje. Trebaće mi sjemenke peršuna, posuda za led i voda. U svaki odjeljak za led stavljam jednu sjemenku peršuna. Stavljam po jednu sjemenku peršuna, jer želim tačan razmak pri sadnji u vrtu. Što veći kalup imate, više sjemenki u kockama leda dobijete. Kalup napunim vodom i stavim u zamrzivač da se smrzne. Ovako unaprijed pripremim sadnju kod kuće. Peršun često pregusto niče jer su sjemenke sitne. Kada se raspored kontrolira kockama leda, nema prorjeđivanja, imamo ravnomjerno nicanje. Kada se zamrznulo, vadimo kockice leda uz dijelu. Prije sadnje napišite nam u komentaru odakle nas pratite i gledate i kako ste zadovoljni dosadašnjim videozapisima na kanalu, i zapratite kanal ako to još niste uradili. A sada idemo u vrt. Peršun voli rastresito tlo bez grudica. Napravit ću brazdu duboku 1 cm. Drugi red pravim na razmaku od 20 do 30 cm. Kockice leda spuštam direktno u brazdu koju smo prethodno napravili. Kocke leda postavljam na razmak od 3 do 5 cm. Peršun je biljka otporna na hladnoću. Njegove sjemenke mogu podnijeti niske temperature. Led daje dovoljnu startnu količinu vode. Ne ispire sjemenke i ne stvara blato. Peršun je poslije dovoljno zalijevati običnom vodom, ali paziti da zemlja uvijek bude vlažna, nikada suha. Sada ću kocke leda pokriti sa tankim slojem zemlje. Peršun sporo klija. Potrebno je 15 do 20 dana da proklija. Peršun također voli vlagu, ali ne podnosi preplavljeno tlo, oprez kod zalijevanja. Ovako sada sadim peršun jer ima manje posla u vrtu, a više berbe. Poslije zalijevajte običnom vodom, možete prihraniti listove i organskim đubrivom od koprive, jer je izuzetno bogato azotom. Dozirajte i bez brige. Ako vam se sviđa ovaj video, ostavite komentar i like, javite na koji način ste vi posadili vaš peršun. Hvala na gledanju, dragi prijatelji. Ostajte zdravo.